স্যার তিনি যে ও যে আশ্রামবাড়ি কনস্টিটুয়েন্সিনি যে আন্ডার ওর যে বিদ্যা বিল তাই করঙ্গীসরা পরবর্তী তিনি লুকরক মালাই যে কগলাম উমানি বিসিংতৈ তাই আগর বুফানো তৈ লুকরক বাই কক সালাইমানি বিসিংগ লুকরকনি বসক তৈ তিনি নিজে রেসপন্স বা আপনো সামুং তাंग मानसुक ini जों बिद्या बिल तै करंगीसराव कायनि प्रग्राम थायो प्रग्रामनि मूल उद्देश्यखा आगर बुफां कायनाय नरजतन सिउ खोनाबाय थागोन आगर बुफां काय जुदि जों 7 থেকে 8 বছর নাসিগি মানকাই একটা বুফাং 10 থেকে 20 লক্ষ টাকা মূল্যও जों ফালিবান রাবার কাইচিন বড় অনেক কষ্ট অঙ্কা কিন্তু আগর বুফাংও কোনো মেইনটেনেন্স নাইয়ে ডেইলি বাইচুগো থাঙে রানান নাইয়ে জাস্ট 7 থেকে 8 বছর নাসিংকে একটা বুফাংনি মূল্য তিনিনি রেট আনসাও 10 lakhs থেকে 15 lakhs নেক্সট 7 ইয়ার্সও থাঙে আবো 20-25 lakhs হবো থাঙে কাছে দিনি বাগে আগর বুফাং কাইদি crorepoti इंगी मो स्लोगान नती फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मास अवेयरनेस प्रोग्राम जों चेंगे दिखा जों प्रत्येक जागाव शुद्ध आसाराम बारिया हस्ते गनांगैनो प्रत्येक फैमिली वो 5टा 10टा खलाई फ्री ऑफ कॉस्ट सीडलिंग सैम्पलिंग जेनान बागे जों चाइतकनाय एवं सोशल फरेस्ट्री नि बिसिंगति तेबो बाजेट गोबां खलाई फ्री आगर बुफां साप्लाई खैनायनि बाहागो फरेस्ट डिपार्टमेंट यापि रमैदो मो अवेयरनेस प्रोग्राम नि एकमात्र उद्देश्य कम्बल बागनानि खोथों बागना अमत सोशल वेलफेयर नि सामु आबो जों गिजा खलायो हथे किन्तु मूल उद्देश्य आगर कायदि crorepoti आं निजे कायनाय साते sak kok mono je agor buphang je tabuk sara lukurano baike janno ba raba charari maikdari jangnai ba bo baike jagno puila to forest department chini thane ase gobang seedlings krei tabuk total chini 10-12 ta je central nursery dongoni aro 25 lakh ni moto chara जों claiman graken so agami bochoro जों 50 lakh 1 crore moto botlangnai bisi brum brum gotebo gobang target naharjagnai MGN Rex tatabu jiram jirokni je scheme domanar no rang rok nahari forest department ni bisinti chintebo seedlings bangre no joto seedlings gobang khaimanne asigno जों gobang bagiman sir omo rubber plantation hai khlaina naia tebo easily omo kaimano omoni ase maintenance bonaia just kisa naikani khaina nangnai एक बार जुदी एक बছর किसिंग हावा दारो बि थांखाय उन बसाया मुसुक बसाया मो खूब इजिली 7 বছর কাটে ইবাখানে কিন্তু 10-15 লাখ টাকা স্যার অমর অনকি ব্লক থ্রু থেকে দাঁড়িয়ে যানো না জোনাল থ্রু থেকে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টে जों ফরেস্ট ডাইরেক্ট ফরেস্ট হাবনায় রেঞ্জ অফিস বিট অফিস ইন দিস ঠিক আছে